थाइने कौ थाना बागै বিষয় का मता इशू ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट माने इलीगल इमाइग्रेंट नि इशूनते आं फाइनालि मा फाइगा पुदान थानायाव आं चिन्ति पासालांना ताई स्पेशली जरा मीडियाव सामुंथाय दंना बन बागैसे आं अतिनि स्पेशल बागै भिडिअ मा खायो बरक जाते अमन किसा शेयर खाने नंथन तामम इशू ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट 1949 15 अक्टोबर सिनी ओ राजतंत्र जे प्रिंसी स्टेट अबतम सिंह इंडिया बाय मास खाइका माने जुक्तंखा अंतर्भुक्तंखा बुब्रो 1949 15 अक्टोबर आरा कासे एग्रीमेंट खा एग्रीमेंट मा पड़ने नांगना काम के तारपरे क्लियर नाय जवाहरलाल नेहरू प्राय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक एग्रीमेंट अंखा abno tam ka abno ga sapno दिल्ली पेखुं दिल्ली बर एक एग्रीमेंट अंखा ओ इलीगल इमाइग्रेंट इशुनते हंगाके सबसेकेंडली परवर्ती समय ताकेसे एग्रीमेंट ताका गोटार बांग्लादेश जखन उफ्रो 1971 सन इंदिराबाई मुजिब बर एक एग्रीमेंट अंखा बुफ्रो 1971 को ओ तीनटा एग्रीमेंट अब का इंटरनेशनल एग्रीमेंट अब न कोनो कारण इंडिया गवर्नमेंट अमेंडमेंट खाइमांगला किंतु 370 बड़ा अमेंडमेंट खाइमांगा काश्मीर किंतु जेटा आर्टिकल सिनी एक থেকে 395 जेटा आर्टिकल तमानी संविधान अपने अमेंडमेंट खाइमानो बट और तीनटा एग्रीमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को गुनने एग्रीमेंट कारण अमते इंटरनेशनल कासेदेस एग्रीमेंट खाइमान कारण 1949 आबसिनी महाराजा महारानी कार्यक्रम बाय एग्रीमेंट खाइमानी इंडिया गवर्नमेंट के सेकंड के 1950 जवाहरलाल नेहरू बाय लिखित आलेखान एग्रीमेंट खाइमानी थर्ड इंगे तम इंदिरा बाई मुजिबुर रहमान 1971 खाइमानी के आबन परे तामंखा 1950 नि परे हांगे तामंखा बरक आ एग्रीमेंट मुताबिक ताबो जेहेतु गुजरात फर्स्ट जो सिनी होम मिनिस्टर अमित शाह जेता इलीगल इमाइग्रेंट इशुनते जब 30 डेज सिंगबा आइडेंटिफाई खारिने बनो पोस्ट बैंक मा खाने हने के आबो जेता गुजरात खाइमा हाय फर्स्ट आफ्रो 1950 नि एग्रीमेंट परे फर्स्ट त्रिपुरा एक्शन माखा सिनी होम मिनिस्टर अपो इंडिया नि बुजागना जाक फर्स्ट त्रिपुरा अब जरा साइमिया बड़ा काम के रिचार्ज खादी बड़ा एग्रीमेंट पर दी आम परे बड़ा रिचार्ज खाई के बड़ा साइमा नाय इनके आफ्रो ताम खाजाका सिन त्रिपुरा ताम खाजाका 20,198 पीपल माने बरक बरन सिना থেকে रिहर जाखा बेसिक फैमिली 7,500 जन फैमिली किंतु आपन सिन त्रिपुरा प्रथम स्टार्टेड खाजाबो नंगे आ इलीगल इमाइग्रेंट इशुति ने इनका आबन परे ताम खाइका सिन गणमुक्ति परिषद ताई दशरथ देव बीएन दत्त बरनी नेतृत्वे ताई गणमुक्ति परिषद नेतृत्वे आबन पर जारते तंगनाय रंग बर कासुइ ना रखा बाके कासुइ ना रखा अबस आनसे जाव सिनियर तंगनाय बा बर काम के समय बर ताफन तंखो जरा मूवमेंट ना खाने निनि चंपननगर माजब दूसरा के ता मातांग थां जतर आर थां बर राम बत बर रख तका अक्ते बाद बाकी जाते कोन कारण त्रिपुरा हते रहे माया हमने
রিফিউজি রং যাই হোক abong pare India gopen stock market ka hangke abo sabo legal sabo illegal la history no kaham ke ja khai na nai second tam heja 1971 son India bai inagani bai sini mujib Rahman agreement tam khare ke bora abo apurna abo na age तो अब पाकिस्तान तो मान हमारे बांग्लादेश में परवर्तन का बड़ा कैसे एग्रीमेंट का आता में क्या और जेता रिफ्यूजी इलीगल माइग्रेंट रिफ्यूजी बंगला जाते तैसा बांग्लादेश सपोज बैक खानतन बड़ा इंडिया माने बड़ा इंडिया नी आसन जरा फाइने बरनो बेबंग न तामो बांग्लादेश हना मान हंके एग्रीमेंट तो ले कोका Enggak, sabo legal, sabo illegal, apa to agreement no, ceri dah kengke no, saya mana, ke antang lomo sana masaka, agreement no, karang kisi, tahu recently, omonte agak kodis tongo, na, wan dirong ke tamsa, singse, non aboriginal, mana singse refugee, okay? Singke sawa wande se refugi. Hangisang ek reng no research ma khai jo ebang especially ang media rong no bonang highlight khading san na yo jeto omuna research khane ek reng no ebang bonno sungri osna khadi ek sabut na bagi khai. Omuki sini tibasan bagi khai na illegally magaro the refugee khane bong bagi dai. Who are refugee or omupor yang ke chai mana ete jai hok kong ma bisang lo dia ma just antini simple kong sanai olon nang hang ke antek somne extension khaine detail discuss khaina with blackboard o article tam abo tomani ke jai hok ke মজার ব্যাপার কে হাইছি কিছুদিন আগে চিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট একটা কানুন খাইছে CAA মানে সিনসি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট লাভন তো নাই চিনি নর্থ ইস্ট খুব তুল পারং লাইছে যাই হোক আর সময় Jadi 5 বছর আগে কক তিনি যে সাবন 5 বছর আগে অমিত শাহ পার্লামেন্টে কাছে বাসা কক সামা দং তাম কারণে আঙ চিয়ে খাইছে মাসিম বড় খানিনি বাধ্য মাঙ্গা সিনসে এমনে এক আবো কারণ নঙ্কা 1950 8 এপ্রিল জওহরলাল নেহরু তাই লিকেট আলী খান মধ্যে এগ্রিমেন্ট খাইমেনি abo implement khajai ya ko amang khaya tabung point bo kaisa kok samatong karon khanga omo engge bo tabuk a somoy signalization ta mo bir khaiga kintu thachao anli phana abone bir khaili tang khaya hanga kintu bang tam saka অমিত শাহ বারবাতে চাও অমিত শাহ বাফরনি বিন স্পিচ খাইনে দি পার্লামেন্ট মো সাতাম সাকা লিকেট আলী খান বাই যে জওহরলাল নেহরু এগ্রিমেন্ট ইন দিল্লি 8 এপ্রিল आ कारण से और तीन अक्का फाइल अब इम्प्लीमेंट खाजी क्या बताबो ओ 8 एप्रिल 1950 ना इम्प्लीमेंट खाना नहीं नोटिफिकेशन जारी खाएगा এবং ফার্স্ট আসাম বাই নর্থ-ইস্টার্ন বরং আপনো সিনি সিএম বরং হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বাবনো 1950 যে এগ্রিমেন্ট খাইমানি 8 এপ্রিল জওহরলাল নেহরু তাই লিখিত আলি খানি যে এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়ন খাই দङ বা মোটাবেক সামুতাঙ্গি দङ কাজাগাং তাবংকে তাঙ্গै 1 বছর আপনো অবজেকশন খাই আফ্রো
abo to international ain abo India government batil khaimiya continue ma khainai je kono government phaiteng je kono ab phaiteng India ni constitution amendment khaimano but je international agreement bar kon amendment khaimiya abon continue ma khainai process jayok ke abo tau continue tol tongo amona tesa process khai tongo India government abo to illegally behind abo just abo 1949 no aina khajak bli Pakistan ni tahmo abo wai tahmo prime minister India prime minister subsequently পরবর্তী সময় ইস্ট পাকিস্তান তাও বাংলাদেশ abo India tahmo arin Bangladesh ni je Muziaur Rahman bin Jalne head Tripura ni prime minister Indira Gandhi agreement khai international ordinary bono tana bono kifi tana ni bor tongmangla sinar tongmangla bor nangke am mutabek samung tongo India government samung khai tongo ka jaga tabo abono to bizita khalen kokno প্রশ্ন ভাইয়া hangke dayok hangke sing tabo an kokka hasi ge tabo sing illegal immigration jeta issue tene jeta tabo recently je constitution tong je baba অপপ্রচার খাই tong mani je omo sini se o jaga sinte tam bhumiputra o jaga borake sing esti jawar jeta tongnai borake bhumiputriya abo je constitution tong mani serai ang sana meka o ek rongno e agreement na porke sab illegal kaham ke buji manai ete sing unnecessary botam saka aptene sing tamo ji khoi singaro সময় ব্যয় খাই লাভ করে আঙমন মন সানা খেবলে তা বলে না যে কা খাই পুরনকে সিং সিনি নর্থ ইস্টার্ন সিনি খুব তোলপা থাকা গে তাবুক যেটা 1950 সন তইনে যেটা অমিত শাহ যেটা নোটিফিকেশন বার খাইমেন ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট ইস্যু তইনে বন পোস্ট ব্যাংক মা খানে বন আবো খানে তাবংকে সিনি বিশেষ করে থুলতা তাই ওয়ানজি বসন অমনা তইনে তামো অবজেকশন খাই দङ गा যাই হোক আবো आंगमन साननाय ना आंग डिटेल साकाव मा आं डिटेल ते साना थांनिया नरो आइना परिदि के बिस करा आं मीडिया दं संमायो ओइ एग्रीमेंट ताम से तंग आबो बरक पोस्टन खाइनां तंग सिनि वानजै बा सिनति बा बा इंडिया नि जरा तंगनाय बरनो जरा ओ ताबो जे इंडियन दे नोटिफिकेशन नि आबोने भिजिट खाना बना पोस्टन संगां तंग और ताम से तंग तानी गाव एग्रीमेंट खाना खा যাই হোক টাকা সাকক আমত টাকা সাকক হাঁকে সিং আর সিনি ত্রিপুরানি যারা সিং পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ তংনাই যে যারা সিনি political representative rasa tongmai borok bu position bu law bai bu agreement bai bu an kanon bai borok tini tahmo a political representative tong abo ang sai khana kisa songkibeno article 332 3b amongka India constitution ni otongo a mutabek a an mutabek sini 20টা সিট রিজার্ভ সিট দं তাই 244 তো মোতাবেক 200 তাহমো সিনি এডিসি এরিয়া দं হাঙ্গা গাং অমক কক থানামেকা অম হাসি বিশেষ করে সিনি এমএ রক তা প্রেজেন্ট যারা এমএ তংনাই 20টা সিট নি বড় অম কক কাহামকে সাইডা মানমাইয়া
abon bagasi jodi saimangke borok action nanai nungteng immediate tam action nanai kongka hachi je 332 3B 332 3B je এক টংমানি abongka sini কোনো কারণে আর জায়গা borok sing 50% belung mangla phirese ebab ma tong abongka kanon hingake আর 50% ni niche tongmaya 50% ebab tongmai ge 50% ni abono rokha khane ni sabo khane tabo jara present MLA borok abono borok segin ma khanai borok identify ma khanai khane borok esul mate sanai borok tene India government kokma salainai sainai borok abo bini existing no ma tonna nangnai ya abo to India government khan abo to no article sanai ka no reservation khai ka no reservation motamen public representative ka getabo abo sini MLA কর্তব্য কোন কোন জায়গা 20টা এমএলএ 20টা সিন জায়গা অন্তত 5-6টা জায়গা চিন্তাবো বেলু 50 ఇంకా আবন বাকি বেলে এভাব খাইনাই তাম কারণে আরো ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট হাবামা কারণ তিনি আরো 50 আবাব বিল হো আর ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট কাবন আইডেন্টিফাই কি সাম খাইনাবা আবাকে অমিছা খাইনাই বনি ব হিউম্যানিটারি বিন দায়িত্ব ব খাইকাতামা যাতে বার খাইনে নংথং হ্যাঁ 1950 ni agreement mutabek abo jeta Hemant Biswa Bobo ekjon assembly representative ni timi sanga kening ekjon sini MLA kening nimbo representative ni pek tongo ni pek pai kening DM simano ning edition siono simano ning etam governor simano ning assembly kokki simano anara asasa illegal migrant tongo asasa kanero a karonoi 아니 다마 50% 에바 벨롱 창가 가보다 어미차 시나 거기야블레 어미차 파이히드 খানা 거기야블레 যাইহোক গাবো কিসা তলি নানে নংথং আ মোতাবর বক একসঙ্গ এমএলএ না কবগ যাতে ইমিডিয়েট যেহেতু তাংনি ডেভিড মুরসিং বক একজন এমএলএ বইয়া ব একজন সাধারণ তো তিব্রা মথন ওয়ারিয়ার তাই একজন সাব জুনার চেয়ারম্যান তোমাস যে বসে তিনি মুভ খাইমানো বসে তিনি আসক ইন্ডিয়া গভর্নর সারা ত্রিপুরা লড়ি টাকা সারা ইন্ডিয়ান লড়ি তোমাকে নিং এমএলএ নিং আরো 50 নি পুরা হাবি টাকা আনি চলে আমো বিশেষ করে সিং 37% তাই 17% বড় বাঙি দङ আর 17% সাব নিং আবো টিখাই মিয়া নি হিমিতি খাই মিয়া নিং আতে মারতে গাড়ি বাই এসি গাড়ি বাই থানমানো পতন ফাইব নি হিমি দো যেহেতু আংতাঙ্গাও কক থাকা নি ইলেকশন সময়কে দো থাকমানো আবো কি নি খেতলাজি থাকমানো কে তাবং কে নি আন্ডার তংতাম চেয়ারম্যান তङ নি আন্ডার তাম অনেক ওয়ারিয়ার তङ নি বংতে নি আইডেন্টি পাখাজি আ পডর পাশে সাবো Nung kali nung diem sadi, nung India tamu parliament sadi, assembly sadi, nung bubar nandi sendiri, ha? Bongka motor supremo, bongkin nung sek anero bagi tangka, artikel song sapai ka Bangladesh ni, tawara hapai ka tolong kondisi na, nung apa ada di bakiri, jayok, engke tu putih butuh, edisi area, ar to posto bhaya, kongani, karo nani 17 গুয়াহাটি হ্যাঁ এডিসি কন্ডিশন আর বিশেষ করে তাহম নন তাহম তিবারসা হ্যাঁ বড় হাবই বড় অকুপাই খাই তকা নঙ্গাবো আজি দেবা খাইদি খাই নঙ্গাবো কাউন্সিল তিসাদি নং তাহম বড় নিংলিসদি যাতে আও জায়গা বङ শিফটিং খাইনা বাগै karena an mutabek au daga bor tongmaya bora ha okupai kaimaya dayok an omrono au rulono jase angka au rulono sing jate sing holu khane nanthen sing
14 tiparsa tai sina ja political event tongna hok bo tama tipramo thamanteng gonomoti phon khaitang teng bo CPM khaitang teng bo IPT phon khaitang teng जनजाति मोर्चा बिजिफोर खायतों दं SDSL कांग्रेस खायतों दं आं बावनो आपिल खायो जे ओ मुताबिक ओ आन जे इंडिया गवर्नमेंट खायरमानि ओ मुताबिक सामं तानानि उंथों ओ मुताबिक नि फलो खायनांथों और कोनो आनि निनि पार्टिया ओमा आइन आइने बिमेन खायना बांगथों ओ आन मुदा सिं मुभ खायनांथों जदि ओ आइन मुताबिक जदि इंडिया गवर्नमेंट सिनि मुभनो खायनानि बाध्य कारण सिं थांजा दं हांके बर खायनोबो अमत निं खायब्ला आं बरं खायब्ले बर तो पस्तं फाया खायनान ताव तो बर आइन खायन दं 1950 नि आबो हा निं सिताबो गमन खायाब्ले निं सिताबो आदिदि खायाब्ले निं एमए खाया निं ताहमो एमडीसी खाया निं ताहमो जनजाति मोर्चा खाया निं ताहमो एचटीसीएल खाया निं सीपीएम खाया निं गणमुक्ति निं खायाब्लाबो इंडिया गवर्नमेंट नों खायदि होननाय अलरेडि खाबले नों आं राजनीति खायो नों आं ताहम आं सिओ आं तिनि ताहम आरो दिपासार लावन फुंनाय हामग्राय खायनाय आं से देबला खायनाय अरे एके नों इंडिया गवर्नमेंट नि आइन मानिया नों इंडिया गवर्नमेंट जेता सामने नों सारि हुआरा इलीगल इमाइग्रेंट अब नों आइडेंटिफाई खायदि ओके देख आं ते बिसि को सारि आसो साइनो ताबो আমরা বাঙালি রক যে প্রাসর নয় শিকাই অরনিয়া হনে সাইতো মানে বন তাম রিঅ্যাকশন আমন তাম abang kahai 1901 साल आसामाव सिनारा बुसुक पपुलेसन दंमानि साबार हाजार दंमानि कतजन दंमानि दिबासा afro एप्रोक्सिमेटली totally 3 lakh বা 5 lakh ngan subsequently 1901 थां सदी 1949 पर्यंत आरने सिनि प्रिंसि स्टेट दंमानि नाके आफोरके वानदि बुसु दंबा वानदि दारो ताम सासन खाय दंबा हा आबो बरक तो बाके साबा बरक मो रिफ्यूजी हिना आबो तो इंडिया गवर्नमेंट बंगनो आज सानाय रंनो एगोदि मार्जर एग्रीमेंट बंगनो डिजिटल खायनांथों बंगनो पोस्ट बैक खायनांथों गतिफ्रा थेके आनि मत बेके बंगनो एरेस्ट खायनांथों एगोदि तो दे जुहि आनो बंगनो एरेस्ट खायनांथों ब अमक साइमैया कारण आं आबो ब कक साइमेन आं थाइजों सागनो ओ आइन जेते मत बैक खायमोन सब एबुजिने सब नन एबुजिने आबो सराय सेरेनो एक परीक्षाके एको 1901 থেকে 1949 পর্যন্ত ত্রিপুরাनि हिस्ट्री काहाम के नाखेंके साइ मानाय साबरने एबुजिने सब एबुजिने गाके आबोंका कारण आं ताम थासिने बा थासिने आबन साखाबले बरक जखन का खायपुर बरक दिदिते खाया जेई मात्र ताब 1950 नेहरू ताई लिकेट आली खान बो जे एग्रीमेंट खायमेन आबनो 5 বছর আগে না অমিত সাহাবলা আমরা কন্টিনিউ খাইনে কারণ কা খাইমেন কারণ অম কানি বিসুক তাম তং আবো অনেক ব্যাপার সেবা তং কা আবো নিনি যেহেতু থাং সাগাবলে ডেভিড মুরাসি বত জুনা চেয়ারম্যান ব সাব জুনা চেয়ারম্যান ইকে আসল সিজেন্সি সাবনাই আবো 1950 8 এপ্রিল তাহমो Dollar never say liquid Arikan say Gimanka. I'm what I bet no cut off yet. I'm what I bet no Tamo, Asambo, him to be supposed to carbo. Declare 1950 Sunday Ate agreement money, I'm what I bet no cut off year 9 Bosamba. Dirk, the cognoria, I hear Annie. ini jongman jadi durasi ini ke 10 tarik jora ini ke 10 tarik apa tu ile tamo nung bono support dong heke tamo hamba ya penamu artiro ini thani kuno
Ya farzane rok dong. Nukroni sango. Amo o 5 তারিখ থেকে তিনি 10 তারিখ পর্যন্ত ang har video মানে মিডিয়া কাভারেজ খাইমেন আমন আং নাইনে চাইতগো এবং নাইবে দं এবং ডেভিড মার্সিং তামসা আবা আং হরু খাইতং গাঙ্গে ব bin thachana kok khaitong bo bo bini je tahmon movement je muti sing oro যেভাবে সিং তাহম সিনি আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কে যেভাবে সিং তাবো সাফারিং দङ আইডেন্টিটি ক্রাইসিস সাফারিং কে সিনি যেভাবে সিনি মানে সিং সিনি বিবিএস যে এক্সিস্টিং তমানি আছিনি এক্সিস্টিং না সিং নার তংমা সিনি তাম আবো আস্তে আস্তে সিং তাম আবন থেকে অনেক 90% পর্যন্ত সিনি আই এক্সিস্টিং যে করিয়ে সিং তাবো বিশেষ করে তাম সে বিমান নাঙি দङ সিং মাসে মানকা সিনি সমস্ত কিছু বরক ক্যাপচার খাইখিকা সিনি आं नों जोहसा सान मा सासिनाय अमो आर्टिकल 16 चाय इंडिया गवर्नमेंट खालायगा दिबासम रिजार्वेशन सीट চাকরিও মানে ত্রিপুরা 31% মানায় 100 টাকা 31% নাই দিবাসা বুরুলো आर्टिकल 16 नि চাইরুলো आर्टिकल 16 চাই ন আবো তিনি তামং খাইকা ত্রিপুরাও রুনো ভাইলেশন খাইনাय আবনো ভাইলেশন খাইনা আবনো মানিয়া খাইनाय বতামকা জিআরবিটি খালাই জিআরবি বু আর্টিকেল তং জিআরবিটি কিন্তু আর্টিকেল 16 তাঙ্গাই বড় ভাইলেট খাইকা কে দেবন মুরসেন যে কগ্ন সামানিকে আং আবন সানাय তিনি তিনি 16 সাইরতিংকে স্পেশাল ডকুমেন্ট রাইট आं তিনি গণসারা পরীক্ষা आं তিনি বাংলা মিডিয়া গণসারা পরীক্ষা आं তিনি সুতামরা পরীক্ষা রামনগর হাই স্কুল পরীক্ষা আনি একা তিনি লন্ডন পরীক্ষা কেরাকার পরীক্ষা শিশু বিহারী পরীক্ষা তাহম তিনি হরিকোষ পরীক্ষা স্যাম্পল পরীক্ষা কে বড় বড় তো কম্পিটিশন খাইনাनै প্রশ্ন ফাইমেয়া হাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট টাকা বংন না পার্সেন্টেজ नों सुतामरा जारा पड़नाय रामनगर जारा पड़नाय তিনি গণসার পানায় বরব চাকরি মান নাংনাय বরব টিসিএস নাংনাय বরব টিপিএস নাংনাय হেকে আ জায়গাতাম হাকে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট नों করি বরক नों লেখাপড়া করি नों মাইয়া কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্টিকেল আকক সায়াবলে नों বংন স্পেশাল ডকুমেন্ট ড্রাইভ দিনাই মানে মান বংন কুরমান মা খাইনাय according to qualification baro letter mat tifen pass dang aro ang third class pass haiten kintu bono TPS mark ano TPS mark hachi rule ngake a jaga devin mosen koke borok abono karon সমস্ত কিছু বরক সমস্ত কিছু বড় কণ্ঠ খাইতঙ্গা সমস্ত কিছু ইলিগেলি ভাবে বড় বড় অকুমা খাইতঙ্গা ইলিগেলি ভাবে বড় বড় চাকরি খাইতঙ্গা ইলিগেলি ভাবে বড় বিজনেস খাইতঙ্গা ইলিগেলি ভাবে বড় বড় কন্ট্রাক্ট খাইতঙ্গা ইলিগেলি ভাবে বড় বড় এমএলএ চাইতঙ্গা ইলিগেলি ভাবে বড় বড় এমসি চাইতঙ্গা ইলিগেলি ভাবে বড় বড় তাহম অনেক কিছু সামুং তাঙ্গি তঙ্গা যেটা লিগেল মানে আইনি বারে আবন বাগি তিন ডেভিড মুরাসি दिल्ली पेटा खाने नांगो ত্রিপুরানি যে ত্রিপুরা ইলিগেল চলি থাকা আইন কারণ চলিয়া और ताज फूड गसन खाने कक तमानी তিনি উড়িষ্যা তাম গুজরাট রাজস্থান তাম আসাম সমস্ত স্টেটে খাইতো एक्सेप्ट ত্রিপুরা বাই তাম ওয়েস্ট বেঙ্গল খাইজিগা তাম কারণ
যাক আছে bisa kok salia jatoro na amai janogoi ang je thai thai o je rule no kok samane amon just khanangte amon ti follow khanangte sabotam saka amon sing khun kai lab करे bobai sing tok करे lab करे abo ain no kok sanai india government kok sanai parliament kok sanai assembly kok sanai hangine ano thai thai kok na ang orno paika hambai jatono khongka